Dionewar commune bu bees la mu ngi bokk ci commune processus communalisation intégrale bi commune la bu am ñetti village am à sa tête maire bu ñuy wax Ansoumana Sarr. Kañ ine balda nun simna nun jokanjal monsieur le maire na wàllu marché fane i kontaan na teen trop sax. alhamdulillah in way ngidma roog ne andoona yee i njega dispensaire to xe jaluna a ref maire Ansoumana Sarr a gen a Niodior in way ngidman a paax to roog a tax parce que keke i njegna xane i mboog'iran ino falya ndaa koy i pisa waaga ka ta ɓaatelo loq in way mbuga daal i ɓaatelo ngeeno teen bo te faaf neeke i a faafanga neeke rek xana moƴo faax na falya a moƴo faax na saate fene fop rew Fikor a ngidma Ansoumana calel ke te jalna fa in e wax deg a mosa calel mosu jallu fa in ino falya i calel mosu jallu fa in calel mosu jallu fa in alhamdulillah i ngidmana paax fogole men simna nun njega mbégte fa maak monsieur le maire gara men a visiter it école CM de Falya Siwo njega content fa maak kete fina men fop clôturer na in école fane men salle de classe vraiment content na ten trop. Nous sommes très ravis du travail qu'il a effectué ici, vraiment avec la construction d'une mur qui assure beaucoup plus la sécurité des élèves et aussi la construction d'une classe bien bâtie. Nous prions Dieu pour qu'il puisse l'aider à réaliser toutes les autres actions qu'il souhaite faire, vraiment. Assalamu alaikum. Merci kino gonum fe sima gonum men Ansoumana Sarr gën a Niodior fam ga présentation fane minke ab so Niodior ref fam ga yeesal fo Dionewar ref maire fane Dionewar depuis 2014 commune fane Dionewar koy o nanangan te ref commune fane fokatna caadi tadik te refa Niodior Dionewar fo Fayda a yoqorta men commune fane koy xey créé en 2014 donc ref maire famberam fane a refanga no saaxa cang université affaire a ɗat jangum manam loi droit a refanga saaxa cang koy poste njala ke waralna jetaay fane koy wiin we ndoxnangam saate ke o jal wala o sikin bo menononga men mandat fane dayu ya laaj i mbi jeetaay on kuñaañ i jeetaay fane koy pour communiquer rek a ref parce que amana i njeema yoke a fada yoke fade na yene fane fa ke rowa fadin na ten taw bo i mbuɗu ngar meke jeetaay fa nuun mais mbirit ka te refnga lay ke mairie fane jeem na no saax pàcc ke ndef na ke te dox nena ke te dox nena koy ke i ka lay te ref no saaxa cang éducation donc éducation na kiida ke sikuma mairie fane i njale men a classe ɓetufin na xik école ke te dox nena koy ke i ka lay te ref no saaxa cang éducation donc éducation na kiida ke sikuma mairie fane i njale men a classe ɓetufin na xik école 2 a Niodior i njala ma classe a ɗak école Bande Niamo i njala ma classe a leng école arabe i njala ma classe a leng retanga Dionewar
école 1 injallama classe ɗat école arabe injalma classe leng na tanga fayla injalla classe leng na CM fana injalla ina classe la kas na école primaire fana da ko danga ñëw jot école 2 ye ngara ya hajje clôture na hanne in clôture an da ko nga fayla école primaire fane directeur fane jide bureau hanne mairie fane taw bata je bureau bo paré fayla classe dak kanuga ande banje mo yako mairie fane jagana den o tanga école John War tamit dubaɓe na ngara ma kida keke fop a ngemaɗa école ke keɗen laajna communauté fane manam keɗen laajna sate fane fop mairie fane na fiyan donc bo école arabe fane faktena hemmaɗe John War fop dépense ke tubaɓe laajna pour a mbaxo njal chantier fane te fodna 1 million donc kaxa fop mairie fane coɗtun donc ken fop a ref ka noga fokotanga no sa investissement na kit ɓeta ɗak ke sukuma mairie fane million harba million kaɓaɓe tu fo leng a jallen bâtiment maintenant o wiɗo hit aussi i njeme ha in coɗa dotation école ke donc a new million ɓetu fo leng wala bo million ɓetu ɗik o wiɗo hit i njikana cahier coɗin école ke ndefna na mairie na commune fane ay sur journée de l'excellence étudiant ke sax surtout étudiant ke nga ye defa maire yaha étudiant reɗum donc te genre relation fana jena fa in yen fera jag mairie fane en 2014 donc i coɗɗen 400 000 o wiɗo yiɗi ɓatan bo nene leya fo no 2021 fane coɗɗen 2 millions manam million ɗik o tanga na santé fane manam no fa wergu yaram fayla min docteur ne refna maha te mana case santé mairie fane gorgorlu ba jal maha min docteur o garanga John War salle d'hospitalisation fane mairie fane fexe ba jalin mais ka ñëw jor a jeexat lema salle d'analyse manam labo donc mairie fane aussi ten genu bo labo fane mais ka fi ñaal hani inauguré donc nu wen def na ñëw jor fop peut être que nu wen gen te matir fa maternité fane ref na men toujours no sa santé nu xana fiye la mairie fane donc mairie fane jema tenti manam ye lotma fane médecin fane jalle mairie fane fiye contribution lotma fane sage-femme fane def na John War aussi maha mairie fane réhabilitation fane mairie fane fiyun mais ke muñe just no sa obodo bal donc hanne o hido hid in wen jika te kan dispensaire ne donc te ka ha na kila ɓita ke sukuma mairie fane million har wafi ɓetik jikan te ɓekin dispensaire ke mais ke hasna ten te refna hanne John War na te refu John War se jeya ambulance depuis na indépendance fana donc hanne jeyanga ambulance mairie fane taw bata je ambulance auto mais mairie fane aussi he gar a gad wahin chauffeur ɗik ke na ƴufa ambulance ale a ñuƴo fo ambulance ale John War fop mairie fane ten siku salaire den a doon ten a gad waat facture ke no courant fane ƴewkin wake lim fop dans le 2021 fane ke no xiɗole ke i ndefna donc mairie fane a ndera ñëw jot fo John War facture ke no courant fane a janga ten 2 191 000 a rabdin produit d'hygiène ke manam ke de utiliser a savon madar eau de javel docteur ke mba témoigner na ndefu mairie mose manqué maha kaha no saax keti ref donc in way ndabdana den aussi essence carburant o ngolongo o xido xiid in way mbatna ka fodna 500 000 coɗna den pour déplacement xe noona mbiya Foundiougne wala njaɓ ka séminaire wala formation donc a jega famille ka de lema UDAM nu nana UDAM manam keke wiin we mbaƴ wato ndabid ke mayu te leg te tanga docteur na temer rek a ndabid ka donc mairie fane ka dawna o new wiin temer fu karɓay tadik o xido xiid depuis a kida ɓetak mairie fane ten na rabdana den cotisation den UDAM o retanga no jeunesse fane donc i réhabilité a manam affaire i ngoor ke foyer des jeunes de John War mairie fane a fiya ba a xemmaɗin
mais a jalal aussi ngor ke a ñoƴor foyer des jeunes to foyer des jeunes fana xam ɗitanga xan ne a ñoƴor te ref salle fane moƴna maxin a ñoƴor manam i mbirana i mbiyanga réunion donc na classe i mbiye xun ke moƴna maxin salle fane i njeɗina xan ne o retanga no foyer des jeunes donc a jega réunion ka andoona yee au lieu que i mbiyan na keñale i mbagano mbi'it maxa mais dañ toujours no saax jeunesse fane donc arène neke jalena meen a refi arène a Niodior lemana a l'arène municipale de Niodior ke tana bo ngenoka ma o ndik te refanga ke tana bata jalel nu anda fop nga meke a Niodior Dionewar Fayla caate cosaan a ref ke refna caate cosaan koy leya lemanga i nanga suqa wiin we de a ndelna in arène i njeg meke champion maak pour mi a ɗala reedu i njal meke i arène bo nu xa fudidna in rek anga meke aussi ke de ngoytoa wala champion ke de njena cosaan fene te refna i njom cosaan fene le fait que i njom a refna cosaan na den donc xan ne mairie fane geeno bo de njexi arène donc laykiim subvention ke den cooɗe jeunesse fane o xiido xiid we ndaawan no sa environnement donc i mbexey bo te reɗu doléance caate tadik ke fop a Niodior Dionewar fo Fayla i njal no mbiño mbiñ fourrière mais i njema aussi clôturer ke ta lema une décharge à Fayla même si après ñaaƴe na ke i njemena maxa te refnga Fayla a jega ma de ɓangta mbalit bo andoona nga retanga ba am niñ donc saate fane ma soom a and ka pour i ɓangan mbalit saate fane moƴo xool donc toujours no sa environnement i mbexey bo njal marché fane a Niodior ye i ndodwa ndef maire kulang ndefe maxa we njikweena maxa pin ke matna den maxa nde tew mais xan ne donc a jeex a Dionewar a jeex a Niodior donc projet ke na mbiye fop no sa environnement donc mairie fane a geeno accompagner a den no saaxo saax te ref hébergement a ref prise en charge transport wala restauration den o jeganga no saax énergie manam affaire courant fane i ɓaat teen ka fodna 1 kilomètre 200 en 2015 manam a jepin ka andoona yee peut être lampe ke ndaawɗe maxa xan ne lampe ke ndaawanga ma bada ndaaw courant donc watanga mene a mama a ɓayin bo na lycée fana lampe kam mbiya maxa fop mairie fane fi'un maxa watanga na pont fane refna place na Mbelale refna place donc peut être lampe ka ndefna maxa fop mairie fane ten fi'un maxa mais même a lampe ke no mbedonge sax o nanga voyager a no misali o nanga voyager a Djifir o wejekin wanga Niodior Dionewar rek an ga a lampe ke a jega ka jemena teen même si courant a lampe moom o mbet nange miña mais o xiido xiid i mbeya bo changer a den donc no saax commerce manam ka andonga commerce a ref i mbeya bo njal marché Dionewar fa yorna fa kantinum mais xan ne ren fane ke i pare'a hall de marché manam ti maak ke na refa nderale na Fayla mais aussi a Dionewar ren fane ke ten i pare ka maison des hôtes manam mbini genar donc te ref ka andonga aussi révolution ref parce que mene in meke genar we i njexa mairie fane mose jex mate lem taxa site d'hébergement donc xan ne les maisons des hôtes la maison des hôtes fane refna Dionewar ten na ref ka une première dans l'histoire mairie fane wala communauté rurale fane a jega mbin na andonga genar soom taw bate ino refanga no sa infrastructure donc Dionewar pont fane refna nder lycée fane fa saate fane danaka den fa Dionewar solidarité fa mairie fane ten foka so doole den a njalin même ka andonga kin wayano classe poy ke signal la exemple njangin maxa aussi mairie fane fexeya bo a fi maxa culture fane mais yen ɗina fop texe mbaɗin bo nene lemɗanga 100% 80% fop mairie fane i ndaɗa i max ne a jalin i max i ngas action sociale waaw xiido xiid ka wiin we maire ɗena communauté rurale ke wala ke i and'ina o xiido xiid mairie fane fi'a social manam a jika sukur a jika diwlin a jika lakas a cooɗan population ke
donc in way ngartin na 1 million in fa nekke 2 millions fo mum i njika no saakuy kiis sukur fa diwlin lasilin na commune fane planification manam mairie fane surtout na dafay ngarangar rek ɗeeta ka felna i ndeki mbi nayi i concentré no planification hande nenen leya fa nun mairie fane xey jeg ko telema plan de développement communal andoga 2021 2025 a ref manam a kida ɓetak tenin calculer xayma yu ke warna jal no saate ke fop a ñojojo fa fayla ke manquer na men fop xara ref xar warno jal te nami mbiyu bo manami mbaw mbi bo ndaawi manam même xamne dafa tange men maire kino a son ke baaxo sonna parce que wine école ɓeta foldengam mbiyu men enquête population ke en besoin priorité ke tele mana un plan de développement communal la planification xamne mairie fane fot AMP fane à travers l'AMP a dia un plan d'aménagement et de gestion de l'AMP de Sangomar mais même mairie fane sax actuellement Dionewar a dia un plan de développement communal fananonga 2014 a fiye manam no buna développer tourisme jate ke no waro ɓeer no warono jallit to ka ko refat kayit kanonga mairie fane a gorgorluga fi partenaire um peut être gueno sa urbanisme o genalo le heƴa i ndefe ke loi fane layna à 100% parce que meke moom zone rurale a ref manam a jega kanonga waxirano imposer wiine comme ay permis de construire ken taɓu nu ngaya wiine ndangan piisa rek commission domaniale fane geeno bo den piis de mbawa respecter ɗaɗake a mbawa respecter ke ɗin kiyena mais ke jenaten solo te refnga depuis nane doɗu donc i njiyeme ngakkin leŋ leŋ no calel laam a jega kanonga bongal ɓisin meke si loi ke xana waax colocage nda tere in way njema parce que o kiino watnanga ti o paac donc ña exemple na Niodior rek xanne in way ndef na projet de lotissement de 203 parcelles manam pin temeɗ ɗik fi daduk ka andonanga ñallingan kiit ke to ke mose jeya Niodior ñallingo kiit pe temeɗ ɗik fi dadik fekete yonit na fop kam a jeg école a jeg dispensaire a jeg juma a jeg jaka a jeg zone administration a jeg terrain occupé mais aussi pet ke an respecté loi ke ndef na loi ke urbanisme a paac ña ken fop a ref ka andonga mairie fane jeema kam ke mairie fane jeem na xan ne a Niodior éducation laynu i mbeye bo njeg école 3 kayit donc kayit xan ne a jeg école élève kanonga de inscrire école 3 to ka ref kanonga Niodior em ñaan miño a mbu a miñino Kasa. Pratiquement mon nañu wax ne c'est le plus jeune maire du Sénégal qui est très flexible, collaborateur, de respecter les travailleurs, du fait les travailleurs tous leurs droits. Donc un maire entrepreneur, il se soucie que du développement de sa localité. Donc pratiquement on a eu une collaboration très franche et vraiment ñu ngi ci sant yàlla bu baax a baax parce que gis nañ suñu bopp bu baax a baax di ñaan yàlla collaboration yi mën a ñëw yëpp ba mel ni ñu am maire bu gën a flexible wala bu flexible bu mel ni moom soit moom nekk moom wala keneen ku mun di doon rek en tout cas daal ñu ngi sant yàlla bu baax a baax suñu nekkin fii. waaw ke limu may kayituma lim ka mairie fane jallu na haalisum na haalis fana hatana budget nente fina a jekanunga mairie fane jallana jal fa partenariat i mbake lim fop na i lim ke wiine moƴna a ndañe ten rek i xanne o garanga Niodior na purale xana soɓ meen i magasin ka lema magasin de stockage donc ke tana bata ino aussi nu ka Niodior a janana quota kiis wala engrais wala ripaas wala fo nu ka ta wana je rek fa nu wana fot rek aha xana je mata gi kadi nana Niodior a i mbiran nam pin ke ɓeke he wala ɓekel manonga a jehe sécurité mais fayla o retanga ma xana soɓ maak telema une plateforme multifonctionnelle manam plateforme fana jallena anonga xana jeg machine te ramba def maxa wina mba ngar ma mbiya maxa connexion boutique gaz a maxa donc comme telete rek a waxo jeg keti mayu xanne CM fane fayla fo collaboration fo état fane PUMA donc CM fane fayla a clôturer intégralement mais o retanga ndudna partenariat
njanga ñojo aha jekulan kan din ndanga ande no fu ada den te def kanu aussi ne ke yendolo na fikla in to te fikla in aussi lay fi espagnol we bo xamne tout ce que hanja te ñojo to te du kanu nga vraiment o kin wala sa image fana ci dégager nañ ciata ke to wina je courage Allah wina nga ka warna wata def to xamne wina beccan sax parce que inde ta bo nje niveau de développement fana nga la yow ki nagala ñojo ak ya façon le yoké depuis 2014 fa child fund ñu déroulé ya programme fana nga na ñora xibon lay ngorke donc vidéo hit wa be xamné que 3 millions bo 4 millions depuis 2014 donc programme fana aussi inde ta bo xamné ñojo joma la fay la no hidole a jenga biyo nga rimena hibon yow ki nga wala fa wala ni dik lam projet fana fa enda injalla men un jardin maraîcher fana nga parce que 2 hectares fana nga 10 millions tan ko tay même au niveau ay tota meke pal à travers le PDRS équipé ya garderie communautaire fane fa case des tout petits fane ka fop mbiyan fi partenaire donc infrastructure ka fop foye fa kay affecté na terrain pour yoban wiine ka re njalna o tanga jon war aha imbe bo centre culturel fane den garna fa ndanka into den terrain mais ka ñojor o tanga pam bande ñamu italien wala jabatima fa den jalla he ken wa mo lim kan nga le nga lek population ke mbaw njasso foten na maya min chodit na terrain rien que pour développement santé fane bureau de poste fane tena fofu aha le manager ki fane AMP fane poste de commandement fane AMP tena defu bo terrain fana wala na jël jamais sax ñu cotan men rien que pour apporter un développement tiate ke assalamu alaikum o fohole commune de Dionewar ino en simnanu to njokanu na njal to mbasno anu to andananu gay tam ngar meke pour lalanun ki anona ga ten monsieur le maire afianu in te ref aren fana anona ga wadege yalla a sohalde in askan fane ambudan jeunesse fane mbuhin te redu ka anona ga wadeg imbudana mbu torop inde tande tay tam bo ro yala mako ya in bo monsieur le maire anyorani na in asipani na in te ref ka anona ga itam no dayo makaref na sate fane la modeta kinanga na jamani famberan nyapa saku nyapa te sipaden te ref ka anona ga chono fa makaredu na in aredu chono fa mak aredu ngalam mak na in bo anona ga itam nanga fa kay njom jehe sécurité inde tande ta koy bete gara sipana in aren faneke hayn kontana no ten to njokana njal to sallana ni tam ni yasam ro yala abato bis chalel ke imbami rabat no dohin commune fane la min giya kete jalna men hattuna anyo jor bo Dionewar bo falia wadege yalla in kontana na manda fane ten hoyeke bo anuna ga dal ino salla rek ni ro yala abatino o pacana in men lam wadeg anyotnu ina reftigi ya reta bo o kina jirda nga meke pour red jifir hanu nyapa auto luya tioti ka fop te ref ka anona ga itam anyotna inten te bisid ambulance la anyotna in ino askan fane anyo jor bo Dionewar bo falia to njokon na njal la ambulance ke andita da ba ande fadak wadde in kontana ton koy to njokon na njal jere ngeen jëf ni koy asik medi koy kin wano sik le me foppa nyaja ya jamanu nga ki bine ballem nga injete ne mbuit dina exemple ja nga ñoo xamne nakale lanke bo fa ndiko kin wano organiser
na ka fo fo nya artel an nakale lanke win jalkate na ina fo nga ne ñojo lan nak tal lang vraiment a jegi dayo to feta wa ref ka anu nga lorange def ka men isika nga ka ne fa den ka wala rek le ref John war hande bo fa ndik Sangomar nakta mais Sangomar aussi ino jeynal nafu fa préfet fa gouverneur mais vraiment kina war na hit to kino ref ka nga feta wa halo in donc na ko men nanguma lay ta rek wat na nga ti o pacci inwe ngeja roho jal carrière fa nanu ay jifir lang fa béton fop a jikuwe maha donc winem boñon sonnat ja xana do mo kina jikki kal lang jifir ina koy reta nga ke dépenser ka ten wala ta nga génération future manam din findal in ngara nga fet amba mo men sa ta fa nga dara yakwe men la kas ke te def nga xamne lu sa David tax ke fam nga communiquer ñan ñakon ndab bin wa tax imbo haten to binal la lay bangay ni nak il faut aussi tref ka no aussi mairie fane wa da wa réussir maha refew ñak communication mais ja dafay néew foñ aussi mais ja ñak comprendre kef na njëriñ tax na bisida ken maintenant vision fane appliquer na gestion fane manam gis-gis fane wi ne appliquer la yi manam communal indi la ref ina koy réalité ke mboxe manam ina mbexe bo seulement nga yelef mais loi ke waroon appliquer na commune fane c'est-à-dire que tout le temps jeta yi mbiya fi wiine ñi ngi rek imposer wiine mais aussi mbass wiine yokke buñu sonten janga exemple ne wina njikwana bedonge il fait dat parce que ñi ya dam marché layim fay la sa mais jonal fa ñojo redete dat wiine njikwana bedonge na koy e jamano nga tolora aussi na no defa population ko bu yade andanga ke ko wala do fi indi na do nga meke nax fi ñaka yaay ñaka fap ke bu wona jeke bo pare to rim ke dara na nahir na tini bulu privilégié et innover aussi manam bi ka nga wini andiram on les conseils de quartier instaurer conseil de quartier in tiate ke manam solo nga population ke rek moy conseil de quartier ke do ka ha wi de indot wa andiram mais renforcer délégué de quartier ke parce que wi ne kede andina fop chef du village biera mais lay wi ne comme commune defa aussi tiale ke may fay ta so tiale ke kento bo xamne nu ngara nga tiate ke mu ngi délégué de quartier ke andi ha drapeau andab din wa impôt bo paré andef collaborateur maire man mo am nu ka bu ma jall rek lami délégué de quartier ke mais aussi rigueur manam aussi refay soxot mais nak geno bo ke wara la jall a jallal manam hanne dita nga na mairie fane je projet fana commencé na to pangal manam projet fana commencé na bon der ta fade wala ko me ko roma ka projet kay inna fop je projet fana fader na ter même problème ke ça no problème ino rek ke refa refon de fop gen wam ten bo min an nga gen wam ten to je problème fana mbos na je ba trouble yam bo waxe mo geno en tant que maire jem ten ke waxuma amaya jing exemple ye kayit ke limena nga def ko te ñojo jomara biske yaha ñojo tike doma ina nak ne jif njeta fi men nga ko ke def décision mala def to in seneten parce que cosaan ñojo te andi nga kayit ñojo ñapte baye ngi saka ñapta kayit jon war pourtant yede warna ibar mo lay wine indihil nga refe ki naw mat ndem nga superficie sikate kayit juddu mer na sikat te dom du top mais nak lay wine indihil donc ken crise refan tiatake na ro ma ko in xamne wine ana nga ka refe sago mer na président tin décider du na même a jamen jamani na ngat jon war ngat ñojor donc ça fait aussi suma hin wine bi angen am tena ken jon war aja kaf ko din fo ko adlema en tout cas no stress ti bisit fitna fana nga bo jon wara japp ka tribunal fatik yi comment aussi mairie fane geno que réparer fon def fop aussi jeren fa yif wina in wanga nga indox ko mbi nga wala jakko mbi nga ma def non fay ndé fot rek xamne bo ro xatay tribunal xatay jon war adaxnel no stress même mi wina anjema namote ay renouvellement causaire ka sumay na rek ina roha ma ko in lek
fitna fa lem mose ino in weten ananga suma imberanne na wine njeta nga anjang responsabilité lay wine ndihil donc te fajo i bon lotissement fa ne no ma xator sax i fel de imberanne ina wine comprendre nga in hil taheten donc ak mat taxu xamne fa dialogue in fi nderna lanke te fin parakoy surtout fin parakoy mais si malawe fi fin be ram moy xamne ndet na kam nga xamne lotissement fa ne dafa te kana lam lam xana sotti di sotti ke ban pin ke todit ke kan te na lamtate to ken def kan nga ken som waaxu tax bete a sotti ndi da koy a sik mairie fele lam ke buona fop ke yene wona fop fo surtout ne anonga indépendant fa tep mairie fa ne jihe moyen soxla ke may donc yaakaar ne may donc tout le temps comme ne kina le manga kina ko nga rek jeka anonga firan ful donc maire tamit ne nan man da ko na nga paxa rek xana jeka anonga xana buri no fi mais fi no ful to te aref ka soxoloma njang exemple nga yoba yob to yob wina nak no négliger ya te janga ambulance le xamne ino njur ko te jifir ndok wana cette place kon wa dignité ina dignité mi fupa ngiya dignité ina afug wal mais xamne jota nga jon wa dafa ñojo dafa jon wa dafa pay la pay rek aja ambulance la bisoma to ken bar wina ngefi det xamne mais ke yokot na set nga ngi ma wa yaay ke ma def njota kukuwe am sama kanu nga wina ngef ñakanan solo sax na koy ka wadina waru kinu dara rek kina nga jota wala wu ñaay jerekeo bo manu nga aussi le temps normal yaay fo bi bare njassnor te ya voilà to waru gi na tiafum wala xam nga wala gi to ken xano fin parce que bo ngar ko sugné xano ñoo bu nanu nga wala wa jerekeo ngupke to def kanu nga mi fa nek en zumana dawal nga ka ha ka warna waaw ci donc kay mbaal fop mbem bien injiwa meno hit sax batin 20 millions ngay patan pour quoi mais jey nañ nan na fa maire fa ne palmarin to def commune fa nga jifer fo na in ken taw projet fa na table na leen batin de 20 millions sa pak na table pour pont def na ino def la xass na injiwa droit baatu lay mi nga ka priorité absolue la xass ke def na projet de développement fa ne lay mo rek ko solo nañ ciat ke na maya imbara mbaaxon jota jifir ka refer na ndok wa ka refer na suk manam hub kilo nama nga deba sa way wa hub to ken état fa ne jaheten na aussi tere bato so ñay winé manam na tabandal ken budu mo lay na gestion fa yi tere gestion fa na nga wax deug yalla yi léré te jafay yi bet ki len winé na aussi winé anja compréhension de xar anja qad musel nanki manam wala ka musel an wina ngara isi dina dem d'abord ne kerefu mo ndep woro hoya makwe le man nga biyo ke kana ci ka fikan wa deug yalla da nga wina njëkke rek am barikade yow manam le ma no indi kiran xamne indi no fet jey kit ke dom ke na alhamdulillah aje xale du ma ye ndot ba mer manam sa dafa na jam to de motem da fela ngaro fo tulere donc na jam man da fa na nga pa ni jam ma hitta to wa deug yalla ki deug ci ke na fop kin walem nga problème ñak jehe na problème fa na jina bo winen nga problème fa de ke no sa mer raxatu wala mer fiun wala mer fiu to jangi fa nek wala njaxu keke no ajenga aussi daminum donc ken ko def kam mu ci roxo yalla def tata tadib win harba fi win junni harba fi beti ak dina da ko sikada den xaliss den sikada projet den moy garana wo moy berana wo woro lay rafa den wala mal nga am jang yoke biyo kaka waru xatte ya den leg mi nang def Allah waru xatte te dom fopal def fo ina roxo mut lay nek bo na ke imbona nga ken def indi ken wara fi impact wana ken rek bo alhamdulillah gidma den roho yalla pa gidma roho yalla gidma wiine pa ja lele politique nong lo ma rek wala kino gina farme wala farmaka
na fole i mboxna ala kulli yaal mosquée wat ref maire ñako ref maire fole na mat ka mat mais lakas ref nga ino aussi ke ndefa te fop ke tan boy bisi mbadid meke xamne i njanje yene fa mbaax caate ke yene fa mbaax na yene caate ke ten taw bo xamne i engagé na politique ndef ten bo ndef maire i ndefatange maire sax nu ka i mbaax caate ke rek i mbokana mboko mbiya a felanga jërë ngeen jëf wasalaam